नमस्कार बंधुगण, जदि आपणकर राशि मेष राशि अटे तेबे 25 रु 28 जून मध्य यही 5 दिन आपण जीवन में एमिति किछि परिवर्तन आनिपारे जहा विषय आपण मध्य केबे कल्पना करिनथिबे। ज्योतिष शास्त्र अनुसार ग्रह मानकर स्थिति रे हेउथुबा विशेष परिवर्तन मेष राशि अनेक लोकों शुभ संकेत नहीं आसुछि। दीर्घ दिन धरी जो काम आपणकर अटकिकी रहिथिला, जो इच्छा मनरे लुचि रहिथिला एवं जो स्वप्न पूरण हेब बोली आपण भाबी भी पारुनथिले सेगुड़िक एही समय रे साकार हेबार दृढ़ संभावना देखा जाउछि। बंधुगण, एही 5 दिन मध्यरे भाग्य आपणकर साथ देई पारे। अचानक कौनसी शुभ संवाद मिली पारे। धन संबंधी समस्या मध्य समाधान होई पारे एवं जो माने चाकरी किंबा व्यवसाय को नहीं चिंतार अछंती सेमानकु बड़ सहयोग मिली पारे। परिवार रे खुशीर परिवेश सृष्टि हेब एवं आपणकर मान और सम्मान मध्य बढ़िबो। किंतु सबुठार आश्चर्यजनक कथा हेउछि एही समय रे मेष राशि लोक मानकर 5टी बड़ आशा पूर्ण हेबार संकेत मिलुछि। तेबे एही 5 दिन मध्यरे केउ केउ इच्छा पूर्ण हेब एवं केउ काम आपणक पई शुभ रहिबो एवं केउ छोट भूल कारण सफल कमी जाई पारे से सबकु विषय आम भिडियो रे विस्तार भाव देखा। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। प्रथम बड़ आशाटी हेउछि चाकरी, क्यारियर और मान सम्मान रे बड़ सफलता। मेष राशिर बंधुगण, 24 रु 28 जून मध्य आपणकर प्रथम बड़ आशा क्यारियर और सामाजिक सम्मान सहित जड़ित रही पारे। एही समय रे सूर्यदेवंकर प्रभाव एवं गुरु ग्रहंकर शुभ दृष्टि आपणकर आत्मविश्वास बढ़ाइबा सहित नया सुजोग आनिपारे। जो माने चाकरी पाई दीर्घ दिन धरी प्रयास करुछंती सेमानकु कोनोसी इंटरव्यू, कॉल किंबा शुभ संवाद मिली पारे। चाकरी करुथुबा लोक मानक पाई उच्च अधिकारींकर प्रशंसा एवं नया दायित्व मिलिबार मध्य जोग रहिछि। आपणकर परिश्रमर फल मिलिबा आरंभ होइजिबो। व्यवसाय करुथुबा लोक मानक पाई मध्य एही समय शुभ रही पारे। नया ग्राहक, नया चुक्ति किंबा नया लाभर मार्ग खोली पारे। जो माने चाकरी किंबा परीक्षा पाई प्रस्तुत करुछंती सेमानंक मध्य सकारात्मक परिवर्तन मिली पारे। गुरु बृहस्पतिंकर कृपारु समाज रे आपणकर मान और सम्मान बढ़ी पारे। लोक माने आपणकर मतामत को गुरुत्व देबे, आपणक कामर प्रशंसा करिवे। बहु दिन धरी जो स्वीकृतिर अपेक्षा करुथिले ताहा एही समय रे मिली पारे। तेणु मेष राशि प्रथम बड़ आशा हेउछि चाकरी, व्यवसाय, मान सम्मान रे उन्नति, जोंथिरे सूर्यदेव एवं गुरु बृहस्पतिंकर शुभ प्रभाव सहायक होई पारे। द्वितीय बड़ आशाटी हेउछि हठात धन लाभ और भाग्यर सहयोग। मेष राशिर बंधुगण, 24 रु 28 जून मध्य आपणकर द्वितीय बड़ इच्छाटी बा द्वितीय बड़ आशा हेउछि धन और भाग्य सहित जड़ित रही पारे। दीर्घ समय धरी आर्थिक समस्या घेरी रही लोक माने एही समय किछि आश्वस्ति पाई पारंती। बहु दिन धरी अटकी रही टंका आपण फेरी पाइबे किंबा कौनसी नुआ आयर मध्य स्रोत खोलिबे। एही समय रे गुरु शुक्र एवं गुरु ग्रहंकर शुभ प्रभाव आपणकर पक्ष को मजबूत करिबो। जो काम रे बारंबार क्षति हेउतिला सेतिरे लाभर संभावना आपण देखिबाकू मिलिबो। व्यवसायी माने अचानक लाभ पाई पारंती एवं चाकरी करुथुवा लोक माने मध्य कौनसी अतिरिक्त आर्थिक सुविधा पाई पारंती। केतक लोकंकु मध्य पैतृक संपत्ति, पुराणा निवेश किंबा परिवार पक्षरु मध्य आर्थिक लाभ मिली पारे। भाग्यर सहयोग मिलिबारु छोट छोट प्रयास बड़ सफलता देई पारे। आपणक मनरे थिबा आर्थिक चिंता एवं धीरे धीरे कमिबार आरंभ होइजिबो। तेबे मने रखंतु एही समय अनावश्यक खर्च और अहंकार ठारू दूर रहिबा उचित। धन आसले मध्य ताक सठिक भाव व्यवहार करबा आवश्यक। तेणु मेष राशिर द्वितीय बड़ आशाटी हेउछि हठात धन लाभ, अटकी थिबा टंका फेरी पाइबा और भाग्यर पूर्ण सहयोग। तृतीय बड़ आशाटी हेउछि मनस्कामना पूरण एवं शुभ संवाद। मेष राशिर बंधुगण, 24 रु 28 जून मध्य आपणकर तृतीय इच्छा एवं सबुठारु बड़ आशा पूरण हेबार संकेत मिलुछि। बहुदिन धरी
ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ କାମ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି କେବେ ଭାବୁନଥିଲେ, ସେହି କାମରେ ଏବେ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବେ, ଉତ୍ସାହ ଦେବେ ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ। ସେହିପରି ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଅଟକିଥିବା କାମକୁ ସଫଳତାର ଦିଗ ନେଇ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷା, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଖବରରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ବାଦ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଘରକୁ ଖୁସିର ପରିବେଶ ଆସିପାରେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇପାରେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏହି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ମିଳିବା। ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ଆଶାଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁସି ଖବର। ମେଷ ରାଶିର ବନ୍ଧୁଗଣ, 24 ରୁ 28 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ଆଶା ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଥିବ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା, ମନୋମାଳିନ୍ୟ କିମ୍ବା ଦୂରତା ଚାଲିଥିଲା, ସେଥିରେ ସୁଧାରତା ଆସିପାରେ। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ଆଶା କରୁଥିଲେ, ସେହି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇପାରେ। ବିବାହ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଖୁସି କରିଦେବ। କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୁନଃ ପ୍ରବେଶ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ହୃଦୟର କଥା ଖୋଲି କହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଘରର ପରିବେଶ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ, ତାହାର ସମାଧାନ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମେଷ ରାଶିର ଚତୁର୍ଥ ବଡ଼ ଆଶାଟି ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ବିବାହ ଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହା ଏହି 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେବ। ପଞ୍ଚମ ବଡ଼ ଆଶାଟି ହେଉଛି ଧନ ଓ ଅଟକିଥିବା କାମରେ ସଫଳତା। ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ 24 ରୁ 28 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବଡ଼ ଆଶା ଓ ଧନ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବ। ବହୁ ଦିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଆସୁଥିଲା, ସେହି କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ଅଗ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିକି ରହିଛି, ତେବେ ତାହା ଫେରି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଅର୍ଡର, ନୂଆ ଡିଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁ କାମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଦେଇଥିଲା, ସେହି କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଦେବା ସହିତ ଶୁଭ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପରିବାରର ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମେଷ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ବଡ଼ ଆଶାଟି ହେଉଛି ଧନ ଲାଭ ଏବଂ ଅଟକିଥିବା କାମରେ ସଫଳତା, ଯାହା ଏହି 24 ରୁ 28 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ପୂରଣ ହେବାର ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି 24 ରୁ 28 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 24 ରୁ 28 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ 26 ଜୁନ୍ ଏବଂ 27 ଜୁନ୍ ଦିନ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହି ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାମରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆସିପାରେ, କାହାଠାରୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। 27 ଜୁନ୍ ଦିନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଦିନ ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ସେହିପରି 24 ଜୁନ୍ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରି ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର କୃପା ରହିବ ଏବଂ ସପ୍ତାହଟି ଆହୁରି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ତ ଏହି 5 ଦିନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ତଥାପି ଏହି ଶୁଭ ଫଳକୁ ଆହୁରି ଶୁଭ ଫଳରେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ସରଳ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ କୁନି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ। ଯାହା ବି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାହା 11 ଥର ଜପ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଏହି ଜଳ अर्पण कला बेले आप जल कि अरुआ चाउल और गोटे नाली फूल पकई पारे जेपरिक मंदार फूल। मंगलवार दिन हनुमान मंदिर को जाई सिंदूर और तेलर दीप अर्पण करूँ। हनुमान चालीसा पाठ करूँ। घर बड़ मानकर आशीर्वाद दिंतु एवं गरीब व्यक्ति को किछि फल दान करूँ। राति शोवा पूर्वर गोटे थर आटलिस्ट हनुमान चालीसा पाठ करी शुअंतु। तेबे बंधुगण यह थिला मेष राशि 24 रु 28 जून मध्य पूरण होगा जाऊँ 5टी बड़ आशा शुभ दिन एवं विशेष प्रतिकार। यही समय भाग्यर सहयोग सहित परिश्रम जारी रखंतु कारण ग्रह मानकर शुभ प्रभाव आपणकर सफलता को निकट को नहीं जाई पारे। जदि आपण मेष राशि लोक अंडती तेज कमेंट रे जय श्रीराम लिखा भूलिबे नहीं। वीडियोटी भल लगी लाइक करंतु शेयर करंतु चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलंतु नहीं। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।